Jotono ne lamsogo. Friends on ni bagai tini private job ni update dok simini notification tini toboy faijak nirok samung nai tugui ni tong hangke nirok nailedi biduno paithak jora nirok ni chajangma nirok tongkhe ba direct call khaigi nirok contact khaigi samungo krwngdi manai amongkha short notification daily ni update video ko angkhe nirok short notification ke roirogo jekono tabo government ni job notification short ke phaima nirok short ke notification rok no nugui manai website o visit khaidi am haironi bagai inke je notification full ke sokaila hangkini rono video kaisa jaga government ni joto notification sokai mani no ke kaisa video ko roirogo bohaike inke ni rok simon bukna inke channel o katal kongke subscribe kai tong ladi ni rok am haike daily na update magani bagai inke fadi chengi nyalina walk in interview bogafa tabo je area ko tongoi toni shanti bazati gigo o area ni PM Sri KB bogafa or jaga ni bukhak dike walk in interview ni rogoi manai 24 February 2024 walk in interview rogoi manai amongkha contractual basis ke tlangjak nai PM Sri Kendriya Vidyalaya bogafa or jaga go walk in interview rogoi manai 24 ke je post ni bumung rok tongo post graduate teacher ma nai subject rok ongkha physics chemistry mathematics biology computer science hindi english time angke 8:30 pm 8:30 am ni siming nai te kaisa tongo trainee graduate teacher ni gongke english mathematics sanskrit social study primary teacher angke miscellaneous ni go sangnai hangke music coach sport coach computer instructor staff nurse and special educator consultor omo hairok tongnai inke ni rok register khaigani bagai registration ngani bagai 8:30 am ni siming 10:30 am jora ni rok office o malaigai manai bo jaga ko malai ne hinge nai de PM Sri Bogafa PM Sri KB Bogafa Santir Bazar South Tripura je o school tongmani go thangai nirok malainai ma malaigai ma khlainai ingete nirok application form no download khaigani bagai te seat rok busuk jana vacancy tong naigani bagai website o visit khaigi nai manai website engka bogafa ne je school ni bsf.bogafa.kvs.ac.in website o nirok visit khaike application form rok download khaigi namanai inke fadite next update nali finai amongkha private job Agartala area rogo je khaigani bagai naitogui tongnai roni bagai hinge jeng joto nailene 26 ta notification omhaini jeng tinini update o nailene কর্মী চাই আগরতলা শহরের পাইকারি ওষুধের দোকানের জন্য আগরতলা নিবাসী ও কর্মরত মাধ্যমিক পাস থেকে মাধ্যমিক পাস ছেলে কর্মী প্রয়োজন বেতন শাখাতে আলোচনা হবে এনকে যে তাবক পাইকারি ওষুধ বৃদ্ধি দোকানো তঙ্গানি বাগে আগরতলা রগ তঙ্গি তঙ্গি রংকে মাধ্যমিক পাস এনকে চালাতে খ্লাই মানে এমন বেতন রপুর বাই কক সালাইগে ঠিক খাই মানে মোবাইল নাম্বার krwngdi রকন কন্টাক্ট নিরক সামখাইগানি বাগে কন্টাক্ট লাইদি 8787626182 কন্টাক্ট লাইদি তেন নেক্সট নালিনে ড্রাইভার চাই ইনোভা স্করপিও গাড়ির জন্য অভিজ্ঞতা সম্পন্ন গাড়ির ড্রাইভার চাই যে ইনোভা হাইকেবা স্করপিও গাড়ি নো চালগানি বাগै খরকসা ড্রাইভার নাঙ্গै दंगो ओ जागा कन्टेक्ट लाइदि जे खायगानि इन्ट्रेस्ट दंनाय रंके 8414957476 ओ कन्टेक्ट लाइदि ते गाइसा अंखा 8731020633 ओ कन्टेक्ट लाइदि ते नेक्स्ट नालायने ड्राइभार चाय हम सेम ड्राइभार निनो टाटा 1109709 गाड़ी चालानोर जন্য অভিজ্ঞ ড্রাইভার চাই অমো গাড়ি টাটা গাড়ি ন গাড়ি চালাগানি বাগै ও জায়গা বুনি রক খ্লাই মানাই মোবাইল নাম্বার কন্টাক্ট লাইদি 9089085855 sorry tpsc sapigi number 9088585508 o contact laidi te kaisa angka 708591
8989 ও কন্ট্যাক্ট খাইদি নেক্সট নাইনাই কর্মী চাই বটতলার মেডিসিন দোকানের জন্য অভিজ্ঞতা সম্পন্ন স্টাফ চাই বটতলানি মেডিসিন ছবো যে সামুং খাইগানি বাগে মবো দোকানো তংগানি বাগে অর জায়গা কন্ট্যাক্ট খাইগাই মানাই সামুং খাইগানি বাগে 8787861754 ও কন্ট্যাক্ট লাগি মানাই নেক্সট নাইনাই কর্মী চাই দোকানের জন্য কর্মরত পরিশ্রমী পুরুষ কর্মী চাই অল্প শিক্ষিত হলেও চলবে বাইক বা স্কুটি থাকতে হবে দোকানও সামুং খাইগানি বাগে চালা খরচক লাগি মানাই এনকে পড়া কম অঙ্গैबो সামুঙ্গক লাগি মানাই বাইক বা স্কুটি তং হাंके खलाई बानायाव सामुंगो इनके मोबाइल नंबर गोरंदी 6909247089 कन्टेक्ट লাগি मानाय नेक्स्ट ম্যানেজার বা স্টাফ প্রয়োজন আগরতলার একটি বস্ত্র প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজার পোস্টের জন্য যোগ্য ম্যানেজমেন্ট স্কিল ও কম্পিউটার জানা ছেলে বা মেয়ে বা ছেলে প্রয়োজন ইনকে নাইদে কাইসা রি তাক ইয়াক বাই তাক মানি ও জায়গাগো ম্যানেজার পোস্ট নিগো খলাগি মানাই ইনকে যেতেও ম্যানেজমেন্ট স্কিल অক্তে কম্পিউটার নি নলেজ রক তংগি তং হাंके सलांगिबो खलागि मानाय बुरेंगिबो खलागि मानाय ओ सामंगो इनके नि रक खाया नि इंटरेस्ट न तंग हांके कांटेक्ट खलागि नालिति तमा सामरक मा खलायना इनके 9612489552 ओ कांटेक्ट লাগি নাইদি नेक्स्ट नालिनाय লোক চাই কামান চমিনিতে জুয়েলার্স দোকানের জন্য অভিজ্ঞ জেন্টস সেলসম্যান এবং কম্পিউটার বিলিং কাজ জানা লোক লাগবে কামান চমনি এরিয়াগো কাইসা রাংসাক রংনি দোকানো জুয়েলার্স দোকানো সামং খাইগানি বাগে অর জায়গাগো দোকানো তংগানি বাগে যে বিল রংনি কম্পিউটার নলেজ দি তাবনি রংনি বিল খাইগানি নলেজ রক তং হাंके সামঙ্গ খলাগি মানে इनके तापोनी रंगनि रिज्यूम ब्रोनि व्हाट्सएप नंबर पा थगै माने ब्रोनि रिज्यूम नि रंगनि पा थगानि बागै व्हाट्सएप नंबर 9863240099 नि रंग पा थगै माने नि रिज्यूम आइगा बायोडाटा नेक्स्ट नालायनाय साब कन्ट्राक्टर प्रयोजन सिविल एवं इलेक्ट्रिकल साब कन्ट्राक्टर হিসাবে কাজ করতে ইচ্ছুক ব্যক্তি ফার্মকে অনুরোধ করা হচ্ছে নিম্নলিখিত ফোন নম্বরে যোগাযোগ করুন এটাও সিভিল তে ইলেকট্রিক্যাল নি সামুর খাইগানি বাগै সাব ইলেকট্রিক্যাল তে কন্ট্রাক্টর রগ সামু খাইগানি বাগै যে মুসুগুই তংনাই রংকে নিরনি कन्ट्राक्टर रगनिको खाइगानि इन्टारेस्ट दंनाय रंगे सामुगो निरक krwngdi khlai manai मोबाइल नंबर krwngdi नाइदि 7005435240 कन्टेक्ट लागि नाइदि डिटेल्स के सेवानि बागै नेक्स्ट नालायनाय जब ভ্যাকেন্সি প্রতিষ্ঠিত কোম্পানিতে অতিসত্ব 2 জন নিয়োগ করা হবে শিক্ষাগত যোগ্যতা হাই সেকেন্ডারি বা গ্র্যাজুয়েট অভিজ্ঞতা প্রয়োজন টু হুইলার মাস্ট ড্রাইভিং লাইসেন্স মেল অথবা ফিমেল সবাই আবেদন করতে পারবেন ইনকে কম্পিউটার কাইসা কোম্পানি গো খরক নাই তেলাংজাং নাই क्लास 12 पास ngैबो खलागि मानाय ग्रेजुएशन पास ngैबो खलागि मानाय निरनि बाइक तंगानि नांनाय ते लाइसेंस तंगानि नांनाय आइकेबा ओ सामगो खलागि मानाय चलाते बुरै जतन खलागि मानाय बेतन रक काहान मानाय ते मोबाइल नंबर कांटेक्ट खलाइदि 8729867355 कांटेक्ट खलाइदि ते नेक्स्ट কর্মী চাই খুচরো ওষুধের দোকানের জন্য লোক প্রয়োজন ড্রাইভিং জানা বাইক থাকা কম্পিউটার জানা অগ্রগতিকার যোগ্যতা আঙ্কে শিক্ষাগত যোগ্যতা ন্যূনতম হাই সেকেন্ডারি পাস যোগাযোগ অধিরাজ মেডিকেল হল জিবি বাজার আগরতলা বিটি দোকানো বিটি খুচরা বিটি ফালমানি দোকানো তঙ্গানি বাগै रने ड्राइविंग नि जे तंगानि नि नलेज दं हांके खाइमानाय बाइक रक तंगानि नांनाय ते कम्पिउटार नि नलेज दं हांके तेबो निरनो प्रेफार रजानाय क्वालिफिकेशन 12 पास ngani नांनाय इंगे ब्रक बाय जोगाजोग खाइगानि बागै जागा थायिंखा
অধিরাজ মেডিকেল হল বরনি দোকানি বুমং জিবি বাজারও থাঙ্গি মালাইকে অধিরাজ মেডিকেল হল থাঙ্কে নিরক কন্টেक्ट লাই মানে ডাইরেক্ট ব্রবাই মালাই মানাই মোবাইল নাম্বার krwngdi মানাই 9436124597 কন্টেক্ট লাই দি হাইকে বতে কাইসাও 6009103758 কন্টেক্ট বো খলাই মানাই নেক্সট আইলেনাই কর্মচারী চাই শাড়ি কাপড়ের দোকানের জন্য অভিজ্ঞ সেলসম্যান চাই বয়স 18 থেকে 50 পুরুষ ও মহিলা এড্রেস সংখ্যে মসজিদ রোড শান্তিপাড়া ও জায়গা বনি এড্রেস শাড়ি দোকানো সামং খাইগেনি বাগै দোকানো যে শাড়ি রক ফালমানি দোকানো টঙ্গানি বাগै সেলসম্যান ইগো খলাগি মানাই 18 বছরनि सिम 50 বছর বয়স संगै टं हांके चलाङैबो खलाय मानाय ते ब्रेंगिबो खलागि मानाय एड्रेस संख्या मस्जिद रोड शांतिपाड़ा और जागा मोबाइल नंबर krwngdi 7085606080 कन्टेक्ट लाइदि हाइके बाते काइसा 9436122834 पे कन्टेक्ट लागि माने ते नेक्स्ट लोक चाय गोल बाजारेर काছে कम মেট্রিক স্টেশনারি দোকানের জন্য জেরক্স ফটো প্রিন্ট ইত্যাদি কাজ জানা ছোট মেয়ে বা ছেলে কর্মী প্রয়োজন गे गोल बाजार दिगिगो गोल बाजार नि गानागिनिओ काइसा कमेंट्री मेशिनारि गो दुगचे दुकान तंगमानि ओरगो निरक जेरक्स ते फोटो प्रिंट रक हायगानि बागै अमहायरनि सामंगो नंगनाय जेरक्स दुकानो गे निरक हायगानि इंटरेस्ट दं हांके जे कंप्यूटर दुकान हायके जेरक्स दुकानो सामंग हायगानि इंटरेस्ट दंगै दंनाय रंके सलाङैबो खलाय माने ब्रेंगैबो खलाय माने और जागा कन्टेक्ट लाइदि 8256967203 कन्टेक्ट लाइदि ते काइसा अंखा 9862472603 कन्टेक्ट लाइदि मानाय ते नेक्स्ट कर्मी चाय डिस्ट्रीब्यूटर पेरोल ए एफएमसीजी प्रोडक्ट নিজস্ব বাইককে লোকাল মার্কেটিং এর সেল করার জন্য সেলসম্যান চাই বেতন ও इंसेंटिव जुगता अनुसारे डिस्ट्रीब्यूटर कैसा पेरोल आइकेबा एफएमसीजी प्रोडक्ट अमहाय रखायनि प्रोडक्ट रनो तलांगानि बागै निजेनि बाइक रक तंगानि नांनाय ते लोकल मार्केट बो माखलायनि लोकल मार्केटनि मार्केटिंग रक माखलायनाय सेल्स निगबो अमहाय रक माखलायनि ता इंके ते नि रक सामखायगानि बागै इंटरेस्ट तनि रक सेल्स निगबो खलायनि मानाय बेतन रक ते इंसेंटिव रकबो तंगनाय ते क्वालिफिकेशन हिसाबै रां रकबो सैलरी रक रजांनाय ए कन्टेक्ट लाइदि 9774007014 कन्टेक्ट लागि मानाय ते नेक्स्ट नायलायनाय जॉब वैकेंसी जीएसटी ও टेली এর কাজ জানা লোক চাই ফুল টাইম এন্ড পার্ট টাইম বায়োডাটা अंके ब्रंनि व्हाट्सएप ब्रंनि इमेल आईडी को पाठगै मानाय ताबक जीएसटी ते टेलिनि जे नलेज दंगै दंनाय र फुल टाइम ते पार्ट टाइम सामं खलागि मानाय इमेल आईडी का gtaxsolution21@gmail.com आइकेबा gtaxsolution21@gmail.com इमेल आईडी को निरक पाठगै मानाय निरनि बायोडाटा नेक्स्ट नायलायनाय लोक चाই আগরতলাতে একটি ডিস্ট্রিবিউশন ফার্মের জন্য অভিজ্ঞ সেলসম্যান প্রয়োজন সত্তর যোগাযোগ করুন জয়গুরু এন্টারপ্রাইজ চিত্তরঞ্জন রোড নিয়ার এমবিবি ক্লাব আগরতলা কাইসা আগরতলা গनो डिस्ट्रिब्यूशन फार्म निगो खायगानि बागै सेल्समैन नि बागै लांजांनाय जे दायति कन्टेक्ट लायके मानाय ओंखे जय बने एड्रेस अंका जयगुरु एंटरप्राइज चित्तरंजन रोड गाना एमबीबी क्लाब नि गानावा आगरतलानि कन्टेक्ट नम्बर कन्टेक्ट लागि मानाय 9862340423 आइके बाते गाइसा 8837420700 कन्टेक्ट लागि मानाय ते नेक्स्ट नायलायनाय जॉब वैकेंसी শহরের উপর ওষুধের দোকানের জন্য 2 জন লোক চাই এক্সপেরিয়েন্স 0
0 ni siming 5 years boyos 18 hingke 18 ni siming 35 bosor jora chalate buri khlagi manai biti dugano no samung khaigani bagai je khorok nei telangjangnai experience hingke waisaba khaya khorok bo khlagi manai te 5 bosor 1 ni siming 5 bosor hai ke 0 ni siming 5 bosor ma haigebo khlagi manai tabun roni boy experience kring bo khlai manai te kanang bo khlai manai ma boyos hingke 18 siming 35 bosor hingke tongnai rok khlai manai chalate buri mobile number contact khlagi manai 7005305602 or number krwngdi manai the next nalinai vacancy Sweri e-commerce সংস্থায় BN and bike delivery associate নিয়োগ করা হবে বাইক ও লাইসেন্স থাকা বঞ্চিত বাঞ্ছনীয় যোগাযোগের ঠিকানা আগারতলা যোগেন্দ্রনগর নিয়ার ইলেকট্রিক অফিস তারপর বাইক রক ডেলিভারি খাইগানি রগো সামং খাইগানি বাগै rok khayan interest no tongoi tong hangke o samongo khlagi manai te nironi bike ni license og jeke pani tongani nangnai amongkha delivery khaigani bagai enke boni jaga thaingkha agartala jogendronagar near electric office kanawa contact lagi di 7005843342 o contact lagi manai te kaisa angke 8575209995 or number of krwngdi manai the next nalinai লোক চাই অফিসিয়াল কাজের জন্য একজন অফিস অ্যাটেন্ডেন্ট চাই অফিসিয়াল নি সামং খাইগানি বাগै খরকসা অফিস অ্যাটেন্ডেন্ট langjangnai nirok tabo অফিস ni অ্যাটেন্ডেন্ট rok nagani bagai engke tabo contact khlaidi nirok contact khaigani interest tong hangke 9862216714 or number of krwngdi the next nalinai job vacancy required designer who having knowledge in auto car and 3D design rendering software send CV to design email ID as clear ngliya ni bagai kahkin rong samali akasne contact number on dare contact lagi nai lady amongka designer design khaigani bagai auto car omhai rok ni bagai design khaigani bagai bohani software ni tei ni rok computer wai rok pa khlai manai enke contact khaigani bagai contact ladi 9863684808 hai ke bate kaisa 8638306015 o contact lagi nai manai the next alinai requirement strike rate service 6 female customer care sales executive with minimum 1 year sales experience tabok strike care rate service o samung khaigani bagai o proni jaga thai broni service or jaga female customer care telangjangnai te sales executive ni go telangjangnai experience the sales ni go tongoi tong hangke 1 bosor ni tongani nangnai excellent communication skill requiring Hindi drone cox hamagani go Hindi ni tongani nangnai noni cox sagani skill nke CV ni rok resume pathogui manai broni email ID go strikeratE@outlook.com hai ke ba contact book lagi manai WhatsApp tei 8452913398 obu contact lagi manai WhatsApp tei then next nalinai driver proyojon advocate er personal gari চালানোর জন্য অভিজ্ঞ ড্রাইভার প্রয়োজন উকিল ni gari চালকানি bagai haikeba advocate ni gari চালকানি bagai personal gari no inke je driver ni go khaigani interest tonai rongke personal gari no চালকানি bagai ngrok lagi mane contact book lagi manai 9383037900 o contact book lagi nai din 9 ta ni siming 11 ta 30 jora brobai contact khagi manai then next nailai নিয়োগ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি আমংখা কদমতলা ICDS প্রজেক্ট নি বখাক থেকে সফাইমানি নোটিফিকেশন
je Anganwadi khaigani chongwi tongnai rok hingkhe nirok apply khlaigui manai tabo Kadamtala ICDS project odin কালা চলা আরডি ব্লকের অন্তর্গত 19টি অঙ্গনারী কেন্দ্রে 4 জন অঙ্গনারী কর্মী এবং 15 জন অঙ্গনারী সহায়িকা নিয়োগ করা হবে কেনে রক বুঝিগিনি তংখনা যে কালাসরা আরডি ব্লক ni tei 11টা অঙ্গনারী tongmani center tongmani tei 4 জন অঙ্গনারী তেলাংজাংনাই tei samung khlainai hinkhe 15 jona telangjangnai hingkhe je bo jaga thaini telangjangnai tei bahaike nirok malainai bohainon chung nailani tabo এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য কদমতলা সিডিপিও অফিসে যোগাযোগ করুন hingkhe naidi nirok joto detail ke siwani bagui tei apply khaigani bagui Kadamtala CDPO office o thangui malaidi contact khlaidi nirok haike apply khlaiui manai hingkhe tabuk nirok bo RD block tei bo gram panchayat wngui tongnai rok Anganwadi kendra tongnai rok Anganwadi kormi vacancy busuk jana tong bahairano nailani chingtabo hingkhe kalchora RD block o al video clear ngyani bagui chung bono nagui malia Chandrapur hairano simin chung nugui tongse kalasora RD block hingkhe nirok office no thangui malaisidi afro nirok malaigui joto details ke sigui manai hingkhe amongkha je CDPO office o ma malaigui Kadamtala CDPO office o thangkhe nirok malaini je oro je area go tongui tongnai rok hingkhe paite next nailani employment notification application are invited from the eligible candidate of state domicile of Tripura within the age limit of minimum 18 years and maximum 40 years as on the date of issue of this notification. Upper age limit is realizable by 5-year SC/ST candidate for recruitment of contractual basis for a period of 11 months. Under mentioned total 13 posts of different categories for CTBS IR department, SGMC and GBP Hospital Agartala. The details of requisite posts are given below. Hingkhe jetao SGMC ni bwkhaktwi haikha GBP Hospital ni bwkhaktwi ke contractual basis ke telangjangnai 18 bosor ni siming 40 bosor wngui tongnai rok ke apply khlaigui manai tei ST SC ST wngui tongnai rok ke relaxation bo 5 year rojangnai hingkhe ni rok apply khaigani bagui contractual basis ke amno mamani pore khlaigui manai post ni bumung rok wngkha cat lab technician UR ni khoroksa 40,000 per month salary qualification 12 pass wngani nangnai science stream tei diploma cat lab technology diploma in medical technology hairok tongnai rok ke apply khlaigui manai 1 bosor ni experience tabo cat lab ni ek tongnai rok hingkhe khlaigui manai second number o tongo CSSD Central Sterilization Supply Department Technician o ST ni go khoroksa UR ni go khoroksa total 2 jona 40,000 per month salary 12 pass science stream hingkhe maike khlaigui manai tei experience rok tei certificate rok tong hangkhe ni rok khlaigui manai omono wngkha hingkhe tabo apply khaigani bagui baike khlainai chung bono nailinai interested candidate may come for competency test along with original and photocopy certificate and application form to be downloaded from the website hingkhe apply khaigani bagui application form rok no nirok website o download khlaigui namanai haike written test maronai tei interview maronai 24 haike bat 24 ni siming 25 February 2025 o marogui mane hingkhe tabo nirok malaidi apply khaigani bagui 24 February 2025 ni 10 AM ni siming 12 PM jora malaigui manai
काउन्सिलिं हल AGMC o jaga thayo hinkhe nirokni document joto tlangai thangdi haikhe apply khlaigi manai offline thangai apply ma khainai omono je AGMC office o sorry AGMC hospital o jaga tabo Tripura medical college or jaga thangai ma malainai Agartala medical AGMC Agartala medical college the next nalainai situation vacant urgently required for the following teacher for Vivekananda Shishu Niketan Bishalgor oroni bukhak teke teacher ni tei telangjangnai private teacher UGT tei post roni go 3 jona total post qualification engka graduate in any discipline 50% mark ngani nangnai tei B.Ed haike ba DLED khlaijak ngani nangnai must be English medium background ngani nangnai tei MA in English ngke khlagi manai ngete geography nigo subject post tongnai khoroksa qualification master degree geography subject go 50% mark ngani nangnai tei B.Ed tongani nangnai je English medium background no hangke prefer rojanai 3 number tongo psychology post khoroksa qualification master degree psychology 50% mark ngani nangnai te B.Ed tongani nangnai prefer rojanai English medium background no 4 number tongo computer faculty khoroksa post khoroksa tongnai qualification BTech computer science MCA or IT 50% mark English ni background no je English ni background tongnai rong no nge prefer rojanai 5 number tongo mathematics o jaga go post khoroksa tlangjanai PE tonga ni nangnai qualification master degree in mathematics 50% mark haike khlagi manai inke sami apply khaigani bagai secretary Vivekananda educational welfare society Bishalgarh Sipahijala oro jaga go apply thangai ma khlagi nai apply khaigani somoi rok ongkha 11 am ni siming 1 pm jora date ongkha 25 February 2025 o thangai apply ma khlagi nai contact bo khlagi manai 9436 951617 o contact bo khlagi manai inke tabo nirok tebese saga Vivekananda educational welfare society Bishalgarh Sipahijala district o jaga o thangai malagi apply khlagi manai offline je khagan interest tongnai rok ni qualification match ngai tong hangke thangai khlaidi eke nirok khlagi manai private teacher ni bagai the next nalainai KTM recruitment Gurkhabasti KTM amongkha je Gurkhabasti go KTM showroom tongmani go nirok khaigani bagai interest tongo hangke nironi bagai ni notification tinini oroni yang tei qualification rok tei post ni bumung rok oro jaga naidi general manager ni go khoroksa tlangjanai qualification MCA graduate with 55 years of experience in same field engke tabo manager ni go field ko je experience 5 bochor ni ko tongoi tongnai rok ke khlagi manai salary 35000 rojangnai tei other allowance extra rok bo tongnai second number ko tongo sales executive SC male sales for outdoor female sales for indoor sales executive ni go butlangjana total 4 jona chala angkha baire thangai sales maka amhai rokni baire gurigai saklaigani rok amhai rok ningnai te female angkha bisingo tongai khaigani bagai sales ni go ma tongnai inke qualification graduate te undergraduate rok bo khlagi manai with experience in same field and social media handling experience ok tongi tongnai rongke field social media ni handle khlagi manai rongke khlagi manai orongke joto nani rog apply khlagi manai graduate te college poragoi tongnai rog bo khlagi manai te third number tongo workshop manager khoroksa telangjangnai BTech te diploma 3 years experience tongi tongnai rok khlai manai 20000 per month salary te incentive extra rok bo tongnai te kaisa tongo 4 number of workshop front office executive khoroksa vacancy
qualification graduate wngani nangnai haike khlagi manai sudo graduation wngwi tongnai rok khlagi manai o jaga go 5 number o tongo front office admin female o koroksa vacancy graduate wngwi khlagi manai simple graduation ke bo khlagi manai tei 6 number o tongo telecaller female oro bo bwrwi khlagi manai duijona simple graduation wngwi tongnai rok bo khlagi manai hinkhe tabo contact khaigani bagwi nirok office o tabo KTM showroom o thangwi malai di haike khlagi manai tei biodata rok tlangwi bo malai khe nirok belai khe chanai tei thangwi malai maya rok hingkhe email id tei bo nirok pathogwi khlagi manai nirokni resume rok broni email id go nirok resume haika biodata pathogani bagwi broni email id wngkha d12 naidi kaham ke d12568@baldealer.com oro jago nirok pathogwi manai 5 PM jora rohorwi manai nirok sarikni Thursday 19 February 2025 jora candidate will be given preference to those who can speak in Hindi, English, Bengali and kokborok je kok samanai Hindi, English, Bengali, kokborok rok samanai rok no hingke prefer hojanai hi sajak hingke je khaigan interest tonai rok nirok hasala tongoi apply khaigani bagui nirok email id tei pathokdui tei phaigi malai ge apply khai hangke belai ke chakongnai nirok haike khaigani interest tong hangke hingke tini update asang ning sinai nirok channel by jafron krwngdi tonglai di nirok o channel bisingtwi government job wngthang private job wngthang joto notification o channel bisingtwi ni nugui manai tei nirok friends channel masa share khalai di haike support rogui tonglai di tei nirok katal phone ke subscribe khaigui tonglai di haike support rogui tonglai friends ong joto no hambai।